Mapos sa plano sa nagrense OFW nga napatay sa Israel ginpatpat sang iya mga himata. Kada City Local Government Unit sa Negros Occidental nagpangako naman sang bulig sa pamilya sang biktima. Nakatutok Irene Pedreso. May plano pa kuntani nga magpauli sa ilabalay diri sa Cadiz City, Negros Occidental si Loretta Alacre, ang OFW na isa sa mga napatay sa Israel. Ang ini nga kusina sang balay ni Loretta, ginpapalapad pa kung sadiin siya kuntani magaselebrar sang iya ay ka-50 nga kaadlawan sa iya nga natalana nga pagpauli. Excited pa tani ang pamilya sa iya pag-abot bungod 2015 pa, nila ulihingan na upod ang himata. Masubo para sa ilang imbis birthday. Haya ni Loretta diri mismo sa iya balay ang ginapreparahan sang pamilya. Gusto gid namon nga madala di sa kay waay man para nga makita gid sa namon, ma'am. Kay pila-pila man katuig nga waay namon sa makita. Pagbulig sa pamilya ang gindedekara ni Loretta sa iya pagkabuhi sa kalibutan. Gani masakit para sa iya kahinablusan nga batunon ang nadangatan sang ila ginakabig ikaduha nga iloy. Halos tanan gihatag ya sa amon, sa utod ya, sa mga hinablos ya. Hindi pagit kapon namon mabaton, wala na sa. Walang gayagin ko na kamang katama. Kaangay sa pamilya Alacre nagalaom ang mga kasimanwa ni Loretta nga tigayon nga mapapauli sa pungsod ang iya sini nga bangkay. Suno sa iya mga abyan sa Israel nga nagapakig-angot sa pamilya, nagapabilin sa morgue sa Israel ang bangkay ni Loretta. Ginahulat man ang resulta sang autopsy sa bangkay sini. Samtang ginkumpirma sang utod sini nga ang operasyon ni Loretta ang nangin palatandaan sa pagkumpirma sang iya bangkay nga na-recover sang kapulisan. Hambal sa mga asang pulis sa iya amiga nga naghatag to sang picture na ni Loretta nga na muna te sila sa pulis kun ano may operasyon te nagambal man nga may ara. Nagpasalig naman ang Cadiz City LGU nga magabulig sila sa pamilya Alacre sa tiun nga magabot na ang bangkay. Irene Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition.